Sangat-sangat best. Tapi don't worry, kita akan ulang banyak kali. Okay? Alright, so anyway, let's start today. Tengok semangat. Okay, so hari ni sebelum ni awak dah belajar pasal plant punya double fertilization je kan, yang korang perlu tahu kan. It's very easy. Untuk yang human pula, you dah belajar macam mana perempuan hasilkan dia punya ovum. Kalau berlaku fertilization, baru berlaku ovum kan. So hari ni kita nak tengok secara detail what actually happened. And then lelaki punya spermatogenesis as well. Okay, so you have know that, and now we're gonna look at fertilization per se. Okay, fertilization saja. What are the steps and what counts dalam korang punya syllabus saja. Okay, ada beberapa perkara tak masuk syllabus, but ada beberapa perkara yang sebelum ni masuk syllabus saya nak masukkan juga kat korang. Okay, sebab C4 dengan C3 tu yang saya risaukan. Nanti dia cakap benda tu out of syllabus, tapi sebenarnya dia cakap tu adalah C3 dengan C4 alasan dia. Okay, boleh Kalau tak dapat terima, at any point you rasa lost, at any point you rasa macam what the hell is teachers? Kena ni lah, kan anak saya ikut kan. So what the freak teacher is trying to tell kan? You dah rasa macam oh lost gila betul kan. So bagi tahu saya, okay? I apologize for my vulgar word. Bad habit dies. Dies yang bad habit susah nak mati. Macam dies yang pula. So anyway, kita nak tengok fertilization in human. So in fertilization, there are 4 stages. 4 saja stage yang you kena hafal. The first thing first, nama dia adalah capacitation. Oh, before that, saya baru sedar, saya selalu salah eja gonadotrophin tu. Sebab saya hafal menggunakan dolphin. So that's why dia jadi gonadotrophin. Alasan. Tapi sebenarnya yang betul dia adalah tropin je. Bukan fin. Right? Memang bila saya cakap pasal gonadotrophin ni saya bayang dolphin. So that's why lah. Don't do that. Okay? Don't do the mistake I do. So anyway, capacitation. As the word suggests, capacitation. What come in your mind bila perkataan capacitation muncul? Capacity, good. So ini memang antara benda dia adalah kita nak increase the capacity of kelajuan dan kehebatan the sperm. Okay, so ini tujuan kita. Kita nak enhance the sperm. How? By cap dia, by making the cap more more efficient in muntahkan the acrosome. Okay, as we know, the sperm dia ada kepala, dia ada leher dan dia ada ekor. Dekat kepala dia ni ada haploid nucleus kita dan juga dia ada satu struktur dinamakan sebagai acrosome. And in this acrosome actually beradanya you punya hydrolytic enzyme. Okay, hydrolytic enzyme. So this hydrolytic enzyme ada 2. Yang nama dia adalah hydrolytic. Nama yang pertama adalah hyaluronidase dan nama yang kedua adalah protease. As the word suggests, protease ni awak tahu dia datang daripada perkataan protein. Yes, so dia akan digestkan the protein. Manakala hyaluronidase ni dia akan digestkan satu lagi cell yang protecting secondary oocyte. What would that cell be? What could that cell be? Apa nama cell yang protect secondary oocyte? So ni secondary oocyte kita kan. Dia ada haploid juga ada kan? Tapi stop dekat metaphase tu, betul tak? Okay. So ada layer of protein protecting dia. Okay, nama dia adalah zona pellucida. Okay, zona pellucida. So
dulu saya suka namakan dia ni sebagai cedar. Sebab zona tu peluk cedar ni supaya protect dia. Cara saya hafal dulu lah, it's weird. Anyway, so ada satu lagi sel yang actually datang daripada follicle cell as well, yang terkeluar bersama dengan secondary oocyte ketika ovulation. And that cell nama dia start daripada C. Apa dia? Yeah, pandai. Corona radiata. So protease dia akan digest corona radiata atau zona pellucida. Which one you think? Which one yang bukan rupa macam sel tapi rupa dia macam protein? Probably protein. Okay, jawapan dia adalah zona pellucida. Okay, zona pellucida tu adalah glycoprotein lah dekat luar yang maka protease ni akan digest zona pellucida lah. Manakala hyaluronidase pula tugas dia adalah untuk digest the corona radiata. Okay, ini bukan capacitation lah, ini just kita nak ingat balik apa yang ada. Okay, things that have in it. So in the process of capacitation, how does it enhance the sperm function so that it can digest both zona pellucida and the zona corona radiata? So it needs to muntahkan the acrosome punya content, betul tak? So it needs to make this head more porous. Porous, ada pore. Okay, ada lubang-lubang kecil. Or easy to muntahkan lah, easy to expel the acrosome tu. So how does it do that? Actually the female tract sebenarnya yang bersifat acidic. Okay, the female tract bersifat acidic, giving the environment so that the head will become more porous and can be more efficiently muntahkan the acrosome when it comes to the secondary oocyte. Boleh? So the sperm, lagi satu, yang ni out of syllabus, the sperm itself, dia duduk dekat dalam your semen. Betul? Bila you ejaculate, lelaki ejaculate, so dia akan duduk dalam semen. Okay, dalam semen ni dalam keadaan coagulate. Coagulate tau? Dalam bergumpal lah, keadaan bergumpal kan. Supaya dia tak adalah bersepah. Dah lah, thousand and millions kan, thousand of millions kan bersepah pergi sana, pergi sini, pergi situ kan. Dia nak kena pergi kat satu tempat yang betul, which is the secondary oocyte. So dia coagulate. Okay, coagulate, and then bila dah masuk dekat dalam female punya secondary tract, because it is more alkaline, yang lelaki punya ni more alkaline, yang perempuan punya more acidic. So what do you think it happen? Dia akan macam neutral kan? So dia akan, as well as ada anticoagulation. So dia dalam female tract barulah dia akan bersepai. Bersepai tu bahasa Melayu. Okay, bersepah lah, bersepah. Okay, banyak. So dia orang boleh lumba beramai-ramai dekat situ. Right? So that's how dia meningkatkan capacitation tu lah. That's how dia meningkatkan the sperm function. Okay, the female tract itself. That's why kalau you mandi kolam, you mandi dekat pool ke apa kan, lepas tu tiba-tiba that guy prematurely come kan. Do you understand what I'm saying? Tak yalah, nanti korang bayangkan pula. So korang pun mandi kan, ingat kan, lepas tu korang bagi alasan, saya mengandung sebab ada orang come dekat dalam pool. Awak baru lepas mandi pool. That is bullshit. Okay? Sebab memang pernah ada orang buat alasan macam tu padahal dia mengandung luar nikah kan. So anyway, that is bullshit lah sebab tak boleh. Sperm tu takkan laju dekat dalam air pun. Okay, dia cuma akan capacitation ni enhance masa dekat dalam female reproductive tract je. Okay. So this is the case. And then kita pergi pula dekat yang kedua. What will happen? Okay. So during the second one ni, kita dah boleh bayangkan dia dah masuk, dia dah lumba, dia dah dekat dengan secondary oocyte kan? Dia dah dekat. So of course the thing next yang akan happen adalah acrosomal reaction. Okay, this is where the acrosome will do its function lah. Okay, the acrosome will be released, releasing its content which is hyaluronidase and protease. And then here, barulah you kena mentionkan that the hyaluronidase digest apa? Digest apa tadi? Corona radiata. Manakala yang the protease will digest zona pellucida. Okay, so it digesting it. When it have digested that,
Salah satu benda yang you kena tahu juga dekat yang zona pellucida ni, dia ada glycoprotein. Sebab dia kan macam yang kita kata macam protein structure tu kan. Glycoprotein ingat tak apa? Syazwan ingat apa glycoprotein? Macam tengah drumming pula nampak. Syafiq ingat glycoprotein apa? Apa dia? Yes, dia ada kaitan dengan membrane. So ada membrane, phospholipid bilayer. Siapa yang tak ingat ni lah, kita revise balik. Kita ada protein. Kalau ada carbohydrate, these structure are known as glycoprotein. Okay, kalau that carbohydrate lekat dengan the phospholipid, nama dia glycolipid. Whatever it is, this glycoprotein, glycolipid banyaknya ada kaitan dengan cell-cell recognition or signal transduction. So dia ada kaitan dengan bila dia dapat je, okay, kepala of the sperm tu, dia menyebabkan berlaku signal lah untuk protease ni dilepaskan. Okay. So anyway, the zona pellucida will be digested by this protease, and then hyaluronidase pula akan digest the corona radiata. So then come the third, berubah. Okay, there come the third process. So the third process, nama dia adalah fusion. Fusion of what? It is still not the fusion of the haploid nucleus. Okay, it's just the fusion of the membrane. Membrane siapa? Tamini. Membrane? Sperm dengan? Yes. Membrane of the sperm and the secondary oocyte. Now that the both zona pellucida and corona radiata is out of the way, the membrane of the sperm can now fuse with the membrane of the secondary oocyte. So the membrane dengan membrane ni seolah-olah macam buih dengan buih. So bila you bayangkan buih dengan buih lekat, dia akan fuse kan? Jadi satu yang besar. So lebih kurang itulah yang berlaku. Buih kecil dengan buih besar. So apa yang akan berlaku? Diffuse lah. Okay, the fusion of membrane of sperm and secondary oocyte. So when it fuse, secara tak langsung, the sperm head akan releasekan the haploid nucleus dia. Okay, haploid nucleus dia. Nucleus dia, kalau ikut nama betul dia kan, nama saintifik betul dia, you kena tambah pronuclei. Okay, pronucleus. Pronuclei dua lah. Kalau untuk sperm saja, you panggil pronucleus. The sperm's pronucleus ataupun the secondary oocyte punya pronucleus. Okay. So anyway, after the fusion pula, this fusion dia akan menyebabkan the step 4 untuk berlaku. Jadi akan stimulate cortical reaction. Ejaan saya betul ke cortical ke cortical? Betul kan? Cortical kan? Okay, cortical reaction. Betul lah sis. Cortical reaction So this cortical reaction again stimulated by the fusion. Bila dapat fusion, dia akan bagi signal that the ER, okay, kita cakap benda yang paling besar ni, which is the secondary oocyte. Sebab yang masuk ni adalah sperm yang sangat kecil kan. Lepas tu yang ni dia akan buang. So now the reaction always inside here, inside the secondary oocyte. Okay. So all of this, all the stimulation now it occurs inside the secondary oocyte. Boleh kot? Okay, so DER dia akan releasekan calcium ion. Okay, dalam ER, dalam kita punya endoplasmic reticulum, salah satu function dia adalah untuk store this calcium. Okay, so mana-mana yang dah belajar sebelum ni, saya rasa saya tak pasti SPM, tapi saya dah tahu SES memang ada belajar pasal ni lah. Kalsium antara function dia adalah untuk membantu pergerakan.
Okay, kalsium antara function dia, kalsium ion adalah function dia adalah untuk membantu pergerakan. Stem depan awak akan nampak macam mana dia akan tolong muscle untuk gerakkan. Okay, your muscle ni bergerak disebabkan oleh kalsium. That's why kalau kalsium ni tak cukup, you boleh kejang. Okay, kenapa? Sebab inilah muscle. So anyway, when calcium being released, apa yang dia nak gerakkan sebenarnya ni? Kalsium ni sebenarnya dia nak gerakkan just beneath the zona pellucida ni, just beneath the membrane of this secondary oocyte. Okay, just beneath the membrane of secondary oocyte ada granule. Okay, ada vesicle yang kita panggil dia sebagai cortical granule. Sebab dia nampak seolah-olah macam berbiji. That's why kita panggil dia cortical granule. Okay, so these cortical granule are being moved by calcium, dengan bantuan kalsium, bukan by calcium dengan bantuan kalsium. Ada protein yang bawa, you tak perlu belajar pasal yang tu. So dengan bantuan kalsium ni, cortical granule move to the zona pellucida, okay, to the membrane sebenarnya dulu, of course. Okay, dia pergi kepada membrane, diffuse dengan membrane, dia releasekan the cortical granule punya content, and then apa dia buat adalah dia akan mengeraskan the zona pellucida. Okay, so dia akan pergi kepada zona pellucida. And then apa yang akan jadi adalah it will harden. Okay, sekali lagi you bayangkan bila sperm punya membrane head tu dengan secondary oocyte dia dah fuse, ini akan induce ataupun stimulate the endoplasmic reticulum inside this secondary oocyte to release calcium ion. This calcium ion helps the cortical granule, which is just below the membrane of secondary oocyte, to fuse with the membrane of secondary oocyte. Maka berlakulah exocytosis. Okay, so dia akan exocytosiskan the content of cortical granule, and that content buat apa? Dia akan hardens the zona pellucida. So now the zona pellucida will become concrete-like structure, sangat keras, hence it cannot be tembus even by another sperm. Walaupun sperm tu ada eklosom lagi kan, tapi dia tak boleh nak tembus lagi dah. Right? Boleh? Ada satu YouTube saya pernah tengok kan, kalau you guys tengok yang waktu cortical reaction ni, that secondary oocyte dia akan jadi menyala. Kenapa? Sebab the calcium as well as zinc semua sekali kan, dia akan menyebabkan seolah-olah macam menyala. Okay, so bila fertilization happens secara successfully, your secondary oocyte seolah-olah macam shining to become you, the one yang berjaya sekarang. Betul tak? Okay, so anyway, simultaneously the fusion as well. Again, the fusion tadi tu simultaneously bukan setakat buat cortical reaction saja, dia also akan stimulate the meiosis to finish. Okay, to finish the meiosis too. So waktu tadi dia berhenti dekat metaphase 2, betul tak? The secondary oocyte. Now dia akan continue buat anaphase 2 dengan telophase 2, forming polar body dengan apa? Ovum. Okay, so bila dah ada ovum, bolehlah dia untuk fusekan the membrane, the pronuclei, bukan membrane, the pronuclei adalah okay, daripada sperm satu, daripada secondary oocyte tadi yang dah jadi ovum, so dia fuse, dia akan jadi your zygote. Okay, fusion of ovum okay, so far. Boleh? Betul? Okay, so dalam 1 jam awak dah belajar keempat-empat ini. You want another one or you want practice first? Practice first. Okay, so saya bagi beberapa minit rehat sekejap, saya kena tutup dulu jawapan. Jangan peek.
Okay, so jom kita jawab soalan. Again, I galakkan you buat collaborative tu kan, you discuss dengan kawan. Tapi jangan sampai dia menyebabkan you tak ada rasa keyakinan terhadap diri sendiri. Okay, itu je yang saya minta. So anyway, soalan yang pertama, PSPM, PST 2017-2018. You guys tak ada benda ni, you guys adalah objective question, but it's good for you untuk tahu you faham ke tak kan? Identify structure A and B. So what do you think A is? Corona radiata. How about B? Apa dia? Apa dia? Secondary oocyte, nucleus. Okay, good. So jawapan dia A adalah corona radiata. Good. B, jawapan dia adalah nucleus. Okay, yang paling tepat adalah nucleus ataupun pronucleus yang lagi tepat. Ovum kita kurungkan. Kenapa ovum dikurungkan? Sebab ovum itu belum jadi lagi. Okay, ovum belum jadi lagi. Kalau you cakap secondary oocyte, yang tu pun salah. Kenapa? Secondary oocyte is like the whole structure. Ini dia betul-betul tunjuk dekat B saja. Boleh? Briefly explain the events during fertilization as shown in figure 3. 4 markah. So what's your strategy? Nak cerita pasal apa? Ada 4 je kan? Apa step-step dia? First kali adalah capacitation, acrosomeration, fusion dengan kan? So nak sebut semua ni dapat 4 markah, betul? Salah. Kenapa salah? Sebab dalam you punya root of soalan adalah dia telah pun fuse. Dia telah pun fuse. So you kena start daripada yang itu. Bermakna capacitation tak masuk. Okay, capacitation tak relevant. And then capacitation lah yang tak relevant. Acrosomeration pun dah tak relevant sebab dia telah pun berjaya masuk. Okay, macam mana saya tahu dah berjaya masuk? Kalau dia tak tunjuk ni pun kita dah nampak dia buat anaphase tu, maksudnya dia dah masuk lah the sperm. Okay, boleh. So apa yang kita kena cerita 4 markah tu? Cortical reaction, satu fusion dulu lah. Okay, membrane tu you boleh cerita lah. Membrane tu dia akan fuse antara dua secondary oocyte dengan membrane of the sperm, fuse. Dia akan stimulate apa? Okay, the calcium, and then the calcium dia akan gerakkan granulosa cell, apa tu, cortical granule kan. So cortical granule will make the zona pellucida hardens. Banyak benda boleh cerita, betul tak? So 4 markah tu adalah ini. Okay, cortical reaction occur. It hardens the zona pellucida, sperm head enters, and then nucleus of sperm fuse with nucleus of ovum to form the zygote. Boleh? Right, next one. Only one of the egg cell is fertilized. What happened to the other haploid cell? Satu saja egg yang akan fertilize, betul? Yang lain tu jadi apa? Degenerate. Dia jadi pola nuklei kan? Dan dia akan degenerate ataupun disintegrate. Give 2 important genetic consequence of fertilization. Okay, this one is quite good.
soalan-soalan ni banyak keluar, even dekat SEM depan pun nanti akan keluar. Okay, so give to importance of genetic consequence of fertilization. Why you have to do this? Kenapa tak boleh kita just make a clone of ourselves? Kan, betul tak? So why kena campurkan mak awak punya jin dengan ayah awak punya jin jadi you? Kenapa tak boleh you adalah sama macam mak you atau ayah you? Betul? So what is the importance? What do you think? Apa dia? Variation, good. Lagi? Dua markah ni. Variation lagi? Apa dia? Maintain the number of chromosome, mitosis pun boleh buat. Betul tak? Okay lah, tapi yang tu dah betul lah tu. Okay, genetic variation. And untuk yang ni, kalau kita kalau ikutkan yang lagi baik adalah dia evolution lah. Okay, but here markah dia bagi juga kalau you cakap pasal determination of sex of the offspring. With I sangat-sangat tak setuju. Ini dia macam nak refer kepada X dengan X, Y jadi lelaki atau perempuan. Itu je. Okay, pada saya lagi baik letak the evolution lah. In what sense I mean evolution tu? Let's say kalau last this COVID-19, dia boleh menghapuskan a few of us here, but it can save a few of us here due to our genetic kan, makeup. So yang boleh fit tu, yang boleh duduk dekat dunia lagi ni akan survive lah. Kan? Kalau semua sama, dia akan jadi semua matilah. Macam tu. Okay? What happened to the secondary oocyte if there is no sperm successfully enters the egg? So what do you think apa yang akan berlaku kepada secondary oocyte kalau tak ada sperm berjaya pun fuse? Dia akan degenerate, disintegrate, and then dia akan dibuang bersama dengan endometrium wall awak. Okay? Degenerate, disintegrate. Boleh? Tengok ada lagi soalan tak? Sekejap. Tak ada. Okay, so kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Kejap lagi saya nak begin at least overview of what next. Boleh? Embryogenesis dengan penghasilan human lah into UR. This one is much more harder pada saya. Alhamdulillah banyak lagi syllabus yang telah dikeluarkan, so dia lebih senang sikit lah. Kalau dulu punya lagi susah. But it's one of the best. Sebab once you tahu, you akan rasa macam, wow, I'm a genius. Okay, ready? Yay.
So now kita nak masuk kepada embryogenesis. As the word suggests, dia adalah penghasilan daripada zygote kepada your embryo, kepada diri awak. Okay, so it is a bit tricky, but actually I already found juga satu video daripada YouTube yang pada saya sangat-sangat membantu. Nanti saya akan share. Okay, so anyway, in embryogenesis adalah you nak tengok macam mana that zygote becomes you, becomes a baby lah. Okay, becomes a baby. So this zygote, you know, is already inside the structure of, guna warna lain lah, the structure of secondary oocyte asalnya kan, ya ada zona pellucida mengelilingi dia, betul tak? So that zona pellucida, apa sifat dia sekarang? Very keras kan, very concrete, and then dia tujuan dia salah satunya adalah untuk elakkan polyspermy, betul? But at the same time, what is the effect? The effect dia adalah bila dekat dalam ni dah jadi zygote, which mean dia dah dapat 2N punya nukleus, okay, diploid punya nukleus, dia akan terus start buat mitosis. But when mitosis occur, as you boleh bayangkan, it should grow, betul? It should grow, but it does not. Okay, this structure remain as big as your secondary oocyte until around 7 days. Although this structure kan, you punya zygote ni, dia akan keep on dividing by mitosis. Mula-mula 2 sel, lepas tu jadi 4 sel, lepas tu jadi 8 sel, lepas tu jadi 16 sel kan. Sampailah ada 100 sel pun, which is now known as the morula. Okay, known as the morula pun, is still in the same size due to the zona pellucida yang keras tu. Okay, so bayangkan 1 sel pun dibesar ni, 100 sel pun dibesar ni sahaja. Okay, as it divides, it also bergerak. Okay, dia akan bergerak juga pergi ke your uterus. Okay, that's why it is very important dekat you punya oviduct tu ada animal tissue. Cik lampu? Oh, okay, boleh. Itu 2. Nyala pula. Oh, nyala tapi lambat. Terima kasih. Tak, boleh je lah, biar je. Tutup pun boleh je. Terima kasih. Okay, so it becomes the 100 cell inside it called the morula. Okay, morula. And then this cell as well, masa awal-awal nama dia juga dipanggil sebagai blastomere. Okay, juga dipanggil sebagai blastomere. Ini tak masuk syllabus awak, if I'm not mistaken. Okay, tak masuk syllabus awak. It's just that the blastomere actually dia ada macam, masuk dia macam sprout lah, dia permula. Still ikut ke ni? Risau pula saya. Yeah, boleh Okay, so this morula dia akan bergerak, and apa yang saya nak cakap tadi, that is why it is important for your oviduct punya lining tu kena terdiri daripada epithelial tissue columnar. Okay, dalam chapter 2 kita ada 4 kan? Simple squamous, simple cuboidal, simple columnar, simple squamous. So dia ada simple columnar sebab dia perlu bergerakkan. Sebab columnar ada villus. Okay, dia boleh menggerakkan. So anyway, this morula, 100 cell tadi, that 100 cell will then migrate satu tempat. Okay, mula-mula di dalam satu ball yang sangat-sangat keras macam tu with 100 cell, and now this 100 cell dia akan migrate ke satu tempat, satu site. Okay, that satu site will then becomes it will then become a blastocyst. Okay, what is a cyst? Let's say dia cakap kan dalam badan dia ada cyst, perempuan. Dalam badan dia ada cyst. Cyst tu apa? Cyst tu macam seketol benda, dalam dia ada cecair. Okay, so the baby pun itself become a blastocyst first. Blastocyst terdiri daripada sel yang mempunyai blastomere lah, sel-sel yang blastomere ni.
So this blastocyst dia akan migrate nanti sel dia forming one layer of cell outside. Zona pellucida akan start to disintegrate. Hence dia boleh start untuk membesar. Dalam masa yang sama allows dia untuk implant. Okay, it will allow implantation occur bila zona pellucida have been shaped off. Okay, and then dia akan migrate ke mana? Lot of the other cell akan migrate ke satu tempat saja, menyebabkan sini kosong. Kosong tu maksudnya dipenuhi oleh fluid, and that fluid space kita boleh call it as a cavity. Okay, jangan bayang cavity macam gigi tu. Cavity ni adalah ruang kosong yang memiliki air, fluid. Dia bukan air saja, ada benda lah dalam dia. Okay. So this cavity, nama dia, you kena bagi nama dia sebagai blastocoel. Okay. Panggil blastocoel tapi ejaan dia adalah blastocoel. Panggil dia blastocoel. You will see all this seal juga dekat sem depan nanti. Okay, kita ada celum, pseudocelum, acelomate semua sekali tu. Okay, so kena biasakanlah benda ni. Blastocoel maksudnya cavity inside the blastocyst. Boleh? So once that happen, this cell akan dinamakan lain. Sel yang mengelilingi dia tu, yang bawah daripada zona pellucida, yang zona pellucida dah hilang. So that cell akan dinamakan sebagai tropoblast. Okay, tropoblast. Manakala sel-sel yang berkumpul kat tengah ni, kita panggil dia sebagai inner cell mass. Inner cell mass. Boleh? Okay. So the word tropoblast ni sebenarnya bermaksud makan. Bukan? Feed. Okay, to feed. Tropoblast, tropo ni sebenarnya bermaksud to feed. So tropoblast nanti bila diimplant, you boleh bayangkan kan? So at 7th day nanti diimplant. Okay, at the 7th day of the fusion, dia akan start to implant dekat you punya endometrium wall. So the inner cell mass ni sebenarnya dia akan berkumpul dekat bahagian yang dalam the ni lah, dalam the endometrium wall ni. Okay, yang luar tu lebih kepada tropoblast lah. Ada juga yang memang implant terus ke dalam. Okay, ada yang terus ke dalam, ada yang implant sikit saja. So kalau implant sikit saja lagi senang gugur lah. Yang mana yang lagi dalam dia lagi okay lah, right? So anyway, what will happen with the tropoblast? Kenapa nama dia tropoblast? Sebenarnya disebabkan dikata to feed tadi kan. So tropoblast ni nanti yang akan jadi your placenta. Okay, one of the things that will become the placenta. But before it becomes the placenta, it will becomes the villi first. Okay, so as you know, villi itu adalah unjuran. So dia akan form this tropoblast. Kat bahagian sini pun tropoblast, bawah ni pun tropoblast tau. Satu single cell layer tu. Okay, seluruh single cell layer yang forming the bola ni, kita panggil dia sebagai tropoblast. Okay, dalam dia barulah inner cell mass tersebut. So anyway, this tropoblast dia akan form unjuran, and that unjuran is now known as the chorionic villi. So again, perkataan dia adalah to feed kan. Chorionic villi ni yang akan absorb all the nutrients in the endometrium walls for the development of the inner cell mass. Boleh? So inner cell mass ni akan jadi lain, akan jadi baby nanti. Okay, so lagi kompleks dia punya cerita, and you have to know. But before that, I want to you guys untuk tengok chorionic villi ni. Again, dia yang akan nanti also the one that will also help untuk jadi the placenta. Banyak lagi benda lah yang akan berlaku Okay ke? Betul? So chorionic villi ni salah satu function dia yang paling penting waktu ini adalah dia akan secrete hormone. Okay, dia ada ability untuk secrete hormone, and that hormone nama dia adalah human chorionic gonadotropin. Nama pendek dia adalah HCG.
So this HCG lah yang awak boleh jumpa dekat you punya pregnancy test. Okay, by 7 day tu kalau dah banyak, katalah awak tak period kan, awak supposed to period tapi awak tak period. Lepas tu awak check ada benda ni, maksudnya dah berlaku dah baby. Okay, baby dah implant. Boleh? Lelaki pun boleh check macam saya cakap hari tu kan. So kalau ada, maksudnya awak ada cancer. Okay, saja-saja kan nak check. So maybe ada something wrong lah. So this human chorionic gonadotropin, dia ada power dia. Dia ada, bukanlah power dia, dia ada dia punya target dia. Target dia siapa? Target dia, kita ingat C ni. C ni sebenarnya lah, C ni memang chorionic, tapi cara saya nak ingat dia adalah C. So C ni target dia adalah corpus luteum. Okay, so dia akan menyebabkan corpus luteum survive. If corpus luteum survive, apa yang akan terjadi? Dia still akan bagi apa? Corpus luteum apa tugas dia? Bagi progesterone dengan estrogen. So now progesterone dengan estrogen apa function dia? Maintain the thickness of endometrium kan? So dari situlah dia boleh dapatkan makanan dia. Tak adalah dia absorb sampai habis lepas tu dia mati kan? So dia akan absorb sampai placenta develop, barulah dia akan corpus luteum ni akan mati sebab placenta can now take over the function. Sebab placenta may now also secrete estrogen dan juga progesterone. Okay. Tak habis lagi, tak dapat sepenuh pun tak apa. Sebab ni saya macam overview run saja. Esok kita akan full throttle lagi sekali. Boleh? So now I'm gonna talk about what happened dekat inner cell mass. So the inner cell mass ni dia akan jadi dua perkara. Okay, dia akan jadi dua perkara. Satu hypoblast, satu lagi epiblast. Okay, bahagian luar ni, bahagian kat sini ni adalah the hypoblast. Hypo tu sebenarnya masuk belakang. Okay, dalam. Manakala epi pula maksudnya luar. So epiblast kat mana? Epiblast sebenarnya berada dekat sini. Ni epiblast, yang ni hypoblast. Okay. So now, here's the magic yang akan happen. All these inner cell mass ni dia akan bertukar menjadi 3 germ layer saja. Okay, germ layer macam you belajar primordial germ layer kan, dia yang akan menjadi something, betul? So kita akan dapat 3 layer cell saja, and that 3 layer cell ni yang akan jadi you punya skin, jadi you punya usus, jadi you punya reproductive tract and everything. Even your bone, it come from here. Right? So this inner cell mass, dia cerita dia macam mana nak lukis? Macam ni lah. So apa yang akan berlaku adalah di inner cell mass ni, dia punya hypoblast tadi dia akan mengelilingi dia tropoblast. So ni ada tropoblast, luar ni tropoblast lah. Saya buat inline je boleh, awak faham dia adalah sel lah. Okay. So the hypoblast tu dia akan migrate dan dia line semua ni. Dia warna biru lah. Dia akan form another one layer bawah the tropoblast tu. Yang ini kan tadi blastosil kan? Blastosil ni akan jadi amnion. Okay, cecair tu akan jadi amnionic fluid. Manakala di epiblast pula, so this one is far beautiful. The epiblast ni dia akan migrate dalam bentuk macam ni. Seolah-olah membulat. To the point, dia akan menyebabkan dekat sini ada epiblast, kat sini pun ada epiblast. Jadi 2 layer first. Boleh? But the further one yang akan become your baby adalah this one. The epiblast.
Dia nak suruh saya stop ke? Okay, tak apalah Yang you tahu nanti dekat sini dia akan migrate. Dia belum lagi buat yang, sorry, I was wrong sikit ni. Dia baru migrate je. Okay, dia migrate. And then dia akan pergi dekat sini, dia akan buat yang macam yang saya cakap tu, burrowing. Okay, dia akan, of course, mitosis, membanyakkan diri dia. Sel tu akan pergi ke mana? Sel tu akan migrate dalam bentuk macam ni. Okay. Faham? Macam ni, bergerak. So anyway, after dia dah, memang tak boleh dah. Bear with me sekejap. Alright, so sambung lagi yuk, banyaknya nak kena belajar kan. Okay, so yang ni hypoblast ni dia akan start jadi the amnion punya nama ni sac. Okay, dia akan jadi amnion punya sac, kantong amnion. Sorry, yolk. Amnion yang ni. Sebab baby jadi kat sini. Okay, baby jadi AP plus tu. So dia kena kat situ lah. Amnion ni memang cecair untuk melindungi the baby. So sebenarnya awak waktu kecil dulu ada yolk. If you are young, the yolk ni akan besar. Tapi since you are manusia kan, so manusia kita punya yolk kita akan kecil. Disintegrate nanti. Right, yang akan lebih besar adalah amnion ni sebab awak bergerak-gerak. Telur ayam di-protect oleh shell. So that's why yolk tak ada masalah. Okay, you makan yolk tu bukan you makan ayam tau. You just makan the sac je. Okay, the baby ayam mungkin berada kat tepi kalau di fertilize. Yang you makan tu tak fertilize sebenarnya. Okay, so anyway. The one that will become the baby adalah epiblast dekat sini. Dia akan migrate macam saya cakap tadi. And then dia akan form first layer dipanggil sebagai, yang ni dipanggil sebagai ectoderm. And then yang bawah ni dipanggil sebagai endoderm. Okay, dia akan jadi ectoderm and also endoderm. Boleh? Lepas tu barulah dia akan form another layer yang dipanggil sebagai mesoderm. Tugas awak, if I'm not mistaken, dalam syllabus at least kena hafal apa yang terjadi. Ectoderm akan jadi apa, mesoderm akan jadi apa, endoderm akan jadi apa. Okay. Sebenarnya dekat sini juga waktu dia berpusing-pusing tu dia akan start jadi you punya tulang belakang. Spinal cord. Okay, dia akan jadi spinal cord first and then dia akan jadi you cranial and everything, nervous punya plate and then jadi you punya otak. So yeah, it is a wonderful punya process lah. And just wanted to share you guys lah. Since I'm a Muslim, I'm curious about my own Quran as well. Saya ada baca juga Quran saya dan saya baca terjemahan je, bukan dia tafsir. Okay, lain beza tu, tafsir is like tafsir betul-betul kan, ada sanad and everything. Terjemahan is just like direct translate, macam YouTube direct translate. So tak boleh ikut sangat, bukanlah tak boleh ikut sangat, dia kena actually pasang dengan dengan tafsir tu kalau ikut betul. But anyway, I'm curious, I baca juga kan, ada satu surah tu, I don't remember the surah, the exact one and the exact quote, but salah satu benda ni adalah dia cakap yang pembikinan manusia, okay, the beginning of manusia actually adalah daripada darah membaluti tulang. And then when I see this kan, oh memang dia macam cantik macam tu, dia balut dia tulang. So just to share lah, okay, what the things I'm curious about. Okay, so dah 10.55, I guess sampai sini saja. I think you guys pun burn already ke tak? Burn? Tak? Burn juga lah. Okay, so kita berhenti sampai sini. Thank you guys for your time and
your cooperation. Any question you want to ask, boleh tanya. Don't malu-malu. There's no such thing as bodoh. There's only malas dengan tak bijak buat decision je. Okay, so that's all guys. Thank you. Bye. Take care.